अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत निसा की आयत नंबर 95 और आयत नंबर 96। चलिए अल्लाह ताला के बरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिद दररी لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غफूरा रहीमा. अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, इसमें अमल करने और इसमें गौर व फिक्र करने की हम सबका तौफीक अता फरमाए. आमीन या रब्बुल आलमीन.